औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नात ख़ान तैयब रहमान जुनैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयब रहमान जुनैदी ऑफिशियल। नात ट्रेनिंग एंड टिप्स के हवाले से एक और मुफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर नात ख़ान नात पढ़ने के दौरान करते हैं। अगर वो उन गलतियों को ठीक कर लें तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। आज हम उन छोटी छोटी गलतियों पर बात करेंगे। वैसे तो गलतियां ऐसी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं आज मोस्ट कॉमन जो ज़्यादातर नात ख़्वान करते हैं सिर्फ़ उन पे बात करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप वीडियो को लाइक करते हैं। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर हूँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो नात ख़्वान महफ़िल नात में या वैसे नात पढ़ने के दौरान करते हैं। सबसे पहली जो बड़ी मिस्टेक नोट किया मैंने, बहुत से नात ख़्वान उनको तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का नहीं पता होता। वो लफ्ज़ों को बहुत ज़्यादा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ कलाम होते हैं उनमें इजाफ़त होती है, कुछ लफ्ज़ों के नीचे ज़ेर होती है, ठीक है। तो जिस लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो उसको अगले लफ्ज़ के साथ मिला के आपने पढ़ना होता है। यानी कि जिसके नीचे ज़ेर है उसको आपने जो अगला आने वाला लफ्ज़ है उसके साथ मिलाकर ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि आप उस लफ्ज़ को तोड़ें। और वैसे भी कुछ कलाम ऐसे हैं, जैसे एक लफ्ज़ है समंदर, तो इसको लोग पढ़ेंगे सा-मंदर, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये दुनिया एक सा मंदर है। देखा कितना बेसुरा हुआ, हालांकि असल लफ्ज़ जो है वो कुछ और है, जबकि मैंने इसको तोड़ के सा मंदर पढ़ा। असल क्या है, ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक, इसी तरह सलाम का एक लफ्ज़ है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हम ये जो सलाम पढ़ते हैं इसमें है शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें भी ज़ेर है, तो इसको भी लोग बहुत ज़्यादा तोड़ के पढ़ देते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। तो इसको भी तोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए। ये शमाए बज़्मे, ये इकट्ठा एक लफ्ज़ है, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर जो की जाने वाली मिस्टेक है, बहुत से नात ख़्वानों को देखा है कि वो जानबूझ के ही ना, या उनका एक नेचुरल होता है कुछ का, तो लेकिन कुछ को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा नोज़ में पढ़ते हैं, नाक में पढ़ते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा नाक में कलाम पढ़ने की। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन, ठीक है। ये नोज़ में पढ़ते हैं, तो इस तरह बड़ी अजीब सी जो है ना वो आपकी आवाज़ लगती है। आपको चाहिए कि इस पे आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी आवाज़ कहाँ पर आपकी आवाज़ सेट है, कि आप सीने से पढ़ते हैं या आप रगी से पढ़ते हैं। अगर सीने से इसको पढ़ें तो वो कैसा पढ़ा जाएगा, अल्लाहुम्मा
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لیکن یہ سب کرنے کے لیے آپ کو پہلے آپ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز آپ کیا سینے سے پڑھتے ہیں یا آپ رغی سے پڑھتے ہیں. اس کے لیے جب آپ اپنے استادوں سے سیکھیں گے تو پھر ان چیزوں کا آپ کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے گا. نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں جی. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جگہ لگانے کے چکروں میں نا کوئی سر لگانے کی چکروں میں وہ ہوتے ہیں, لیکن ان کی آواز پہ نا کپ کپاہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ آواز میں بہت سی شیورنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آواز بہت زیادہ سے لگتا ہے کہ جیسے کوئی وائبریٹ چیز ہو رہی ہے, ایسے ہوتی ہے. وہ کیسے, میں آپ کو ابھی وہ بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. ہاں الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ آواز میں بہت زیادہ شیورنگ ہوتی ہے, کپ کپاہٹ, آپ کی آواز وائبریٹ ہوتی ہے. اگر یہ میں سیدھا سیدھا پڑھتا تو وہ کیسے ہونا تھا؟ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جھم. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب نیا سٹارٹ کرتے ہیں, آپ بگنر ہوتے ہیں, تو آپ بہت سی جو ہے نا جگہوں کے چکروں میں, سروں کے چکروں میں نہ پڑیں. پہلے آپ اپنی آواز کو سٹیٹ لگانا سیکھیں, یعنی کہ آپ کی آواز سٹیٹ لگے, جس سر پہ بھی لگے. ایسے نہ ہو وہ جب آپ ایسے کریں گے نا تو ایسے ہی لگے گا جیسے کوئی نعت نہیں پڑھ رہا, جیسے کوئی کٹا ہے وہ کھل گیا تو اس کو کسی نے کھول دیا اور وہ ایسے کر رہا ہے. ایسے نہیں, پہلے آپ اپنی آواز کو سٹیٹ لگانا سیکھیں. جب تک سٹیٹ آواز نہیں لگے گی تو آپ کی یہ شیورنگ دور نہیں ہو سکتی. اس کے بعد لاسٹ میں ہم آتے ہیں, ویڈیو نہیں تو لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ, کہ بہت سے لوگ جب محفل میں پڑھتے ہیں یا ویسے بھی ان کو اگر کوئی فرمائش کرتا ہے نعت پڑھیں, وہ جاتے ساری اپنے سکیل کا انہیں پتہ نہیں ہوتا, وہ بہت سا اونچا سکیل شروع کر لیتے ہیں. جیسے کہ میرا ایک سکیل نارمل ہے, ابھی جیسے میں بول رہا ہوں, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اگر مجھے اپنے اسکیل کا پتہ ہے میں نے ادھر شروع کر لیا, لیکن اگر اسکیل کا نہیں پتہ ہوگا تو میں ایسے شروع کر لوں گا. حال دل کس کو سنائیں, ٹھیک ہے, تو مجھ سے خود نہیں پڑھا جائے گا, وہ شروع میں ہی آواز تھک جائے گی, پھر میں کہوں گا کہ مجھ سے انترے میں جا کے آواز میری پھٹ جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے آپ کو اپنے اسکیل کا, اپنے خرج کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا خرج کیا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو استادوں کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.